एक बादशाह था, बड़ा नेक दिल और बड़ा इंसाफ पसंद था। लेकिन एक वक्त आया कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि हकीमों तबीबों ने कहा कि ये बादशाह अब जिंदा नहीं बचेगा। उसने शहर का जो सबसे बड़ा तबीब था उसको बुलाया। जब उसने चेक किया, उसने कहा बादशाह सलामत, आपकी बीमारी का इलाज तो है पर इलाज बड़ा मुश्किल है। उसने कहा कि मैं बादशाह हूं, मेरे लिए क्या मुश्किल है, बताओ कितना महंगा इलाज है, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, हीरो जवाहरात जो चाहिए देता हूं, बहरहाल मेरा इलाज करो। उसने कहा ठीक है। उसने कहा इलाज इसका ये है कि एक 7 से 8 साल का बच्चा जिसको ज़िबा किया जाएगा, उसका खून लेकर फिर मैं कुछ बूटियां जड़ी बूटियां मिलाकर कोई दवाई बनाऊंगा, वो तुम्हें खिलाई जाएगी पिलाई जाएगी तो तुम ठीक हो जाओगे। बादशाह ने जब ये बात सुनी, उसने कहा है तो वाकई बड़ा मुश्किल। बहरहाल उसने अपने सिपाहियों को बुलाया। सिपाहियों को बुलाकर उसने सिपाहियों को कहा कि ये मेरा इलाज है, तो मेरी राया में शहर में जाओ, जो बंदे जो वालिदैन खुद अपनी मर्जी से अपनी खुशी के साथ अपना बच्चा देने के लिए तैयार हो जाएं, राजी हो जाएं, जितनी चाहे वो दौलत ले लें, उनको दौलत दे दो, लेकिन उनसे जो भी तैयार हो जाए बच्चा ले आओ, लेकिन किसी से जबरदस्ती नहीं करनी, जो अपनी खुशी से दे। उसने ये सिपाहियों को कहकर भेज दिया। सिपाहियों का वो दस्ता वो सारा दिन शहर में फिरता रहा, लेकिन कोई भी वालिदैन अपनी औलाद को देने के लिए राजी ना हुआ। होता भी कैसे, कौन औलाद किसको प्यारी नहीं होती। बहरहाल वो सिपाही थके मांदे चलते चलते शहर से दूर एक जंगल में जा पहुंचे। तो क्या देखते हैं, जंगल में एक झोंपड़ी है। उस झोंपड़ी के बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है और अंदर एक बूढ़ी औरत भी है और एक 5-7 साल का बच्चा खेल रहा है। उनमें से एक सिपाही आगे बढ़ा, कहने लगा बाबा जी बात सुने। उसने कहा जी। उसने कहा आप मुझे ये बताएं, आपका बादशाह के मुतल्लिक क्या ख्याल है कि वो कैसा बंदा है। तो उन्होंने कहा जी बादशाह बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा नेक दिल बंदा है, बड़ा इंसाफ पसंद है कि उसकी जो है वो उसके होते हुए हम यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं और महफूज है, किसी की जरूरत नहीं है कि हमें छेड़ सके, हमें लूट सके या हमें नुकसान पहुंचा सके। ये उस बादशाह की वजह से है, उसके अदल इंसाफ की वजह से है। उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि बादशाह को एक बीमारी हो गई है और उसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है, तो क्या तुम बादशाह का इलाज करने के लिए जो है वो चीज हमें दोगे। उसने कहा जी मुमकिन हुआ तो मैं जरूर दूंगा। उसने फिर उस सिपाही ने वो सारी बात उसको बताई। तो उसने कहा जरा आप 2 मिनट रुके। वो बंदा वो अंदर अपनी बीवी के पास जाता है, उसको कहता है कि ये सच है कि अल्लाह ताला ने हमें पिछली उम्र में जाके औलाद दी है, हमारे बुढ़ापे का सहारा ये बच्चा बनेगा, लेकिन हमसे ज्यादा बादशाह की जिंदगी अहम है। क्या पता इस बादशाह के बाद जो अगला बादशाह आए वो भी इसी तरह इंसाफ पसंद हो या ना हो, कहीं वो जालिम ना निकल आए। तो अगर एक हमारे बच्चे की कुर्बानी से इतना शहर बच सकता है तो हमें कुर्बानी दे देनी चाहिए। बीवी से मशवरा करने के बाद उसने वो बच्चा उन सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाही बच्चा लेकर दरबार में आ गए। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा कि आपने जबरदस्ती तो नहीं की। उन्होंने कहा नहीं बादशाह सलामत, इसके वालिदैन ने अपनी रजामंदी से ये हमें दिया है। अगला दिन हुआ, बादशाह ने दरबार बुलाया। बादशाह को भी उठाकर दरबार में तख्त पर बिठाया गया। दाएं बाएं वजीर भी हैं, वो हकीम तबीब भी आ गया और जल्लाद को भी बुला लिया गया कि इस बच्चे को ज़िबा किया जाए। अब जब उस बच्चे को ज़िबा करने लगे तो उस बच्चे ने सबसे पहले जमीन की तरफ देखा, कुछ देर जमीन की तरफ देखा, फिर उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसने बादशाह की तरफ देखा, फिर
اس نے تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ اتنا وقت گزرا کہ بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی، وہ بالکل جو اٹھ نہیں سکتا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس بچے کے پاس آیا کہ مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے تیری وجہ سے شفا دی ہے، لیکن مجھے یہ بتا تو صحیح کہ تم نے پہلے زمین کی طرف نیچے دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ تو بچہ کہنے لگا سب سے پہلے میں نے نیچے دیکھا، میں نیچے دھیان کر کے، نیچے نگاہ کر کے سوچ رہا تھا اپنے والدین کو کہ والدین تو اولاد کو کانٹا بھی نہ چبھنے دیں، میرے والدین کیسے ہیں کہ انہوں نے مجھے ذبح ہونے کے لیے بھیج دیا۔ پھر میں دائیں بائیں ان وزیروں کو دیکھ رہا تھا کہ شاید ان میں کوئی اولاد والا بیٹھا ہو جس کو ترس آ جائے تو مجھے بچا لے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ کسی نے مجھے نہیں بچایا۔ پھر خیال آیا کہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی مانند ہوتی ہے، تو پھر میں نے بادشاہ تمہاری طرف دیکھا کہ تو بادشاہ ہے، اس ریاست کا تو بادشاہ ہے، تو لیکن جب میں نے تمہاری طرف دیکھا تم نے خود جو ہے وہ اس کو اشارہ کیا جلاد کو کہ اس کو ذبح کر دے، جب میں تمہاری طرف سے بھی مایوس ہو گیا، والدین کی طرف سے بھی مایوس ہو گیا، ان وزیروں مشیروں کی طرف سے بھی مایوس ہو گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب کو یاد کیا، مولا میں سب کی طرف سے مایوس ہو گیا، والدین نے بھی چھوڑ دیا، بادشاہ ریاست نے بھی چھوڑ دیا، وزیروں مشیروں کسی کو ترس نہ آیا، لیکن مولا تو خالق کائنات ہے، تو مالک کائنات ہے، پھر میری آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا تمہارے اس رب کی بارگاہ میں جو تو نے دل سے فریاد کی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ کرے، دھیان رب کی طرف ہو اور دل سے جو ہے وہ رب سے مانگے، رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری دعا کہیں ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ کہیں پر ہوتے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ دل کہیں پر ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بلکہ جب رب کی بارگاہ میں دعا کرو پھر سارا دھیان رب کی طرف ہو، ہمارے ہاتھ جب اس کے آگے جھکے، تو جب اس کے آگے ہمارے ہاتھ جھکے تو پھر ہمارا قلب بھی جو ہے وہ رب کی طرف متوجہ ہو، پھر دیکھنا اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو کیسے قبول و منظور فرماتا ہے۔